Mm. Puto bongbong po ba yan? Opo, bossing. Try nyo na, bossing. Meron tayong regular 50 pesos, overload 80, salted egg 100. May ubi de leche din po tayo, 120 lang po. Kahit di Pasko, bossing, ramdam na ramdam nyo yung Pasko, bossing. Yun o. May branch din po pala tayo sa tag na to, Remedios Malati, Manila. Try nyo na yung bossing, sa may circle. So ito yung main store nyo dito, no? Opo. So ano oras kayo nag-open dito? 4 to 12, bossing. 4 to 12. Yes po. So ano po yung nilalagay nyo ngayon? Galapong po. Pag tinawag galapong. Galapong. Yes po. Mga ilang taon na yung ano nyo, store nyo dito? Since pandemic. Yes po. 4 years na ata. Babalik-balikan nyo to, bossing. Pag di masarap, pwede nyo ako sampalin. Aray ko. Aray mo. Boss, okay na yung ano nyo po, yung order nyo po. Solid po yan, boss. Try nyo na yan, boss. Ayun, thank you. Thank you po. Try natin yung may leche plan. Wow. Solid.